हेलो स्टूडेंट मो मोर ए ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। तो आशा करुच्ची पिलामाने समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं आपणक परिवार रे मध्य प्रायतः समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो पिलामाने आज देखिबो ओ ट्रिपल एससी रे जो 2024 रे जो एग्जाम आइतिला और प्रीवियस ईयर एलएसआई और फॉरेस्ट गार्ड रो जो आपणकर एग्जाम आइतिला तारो आमे जीके पार्ट को आज कवरेज कर जीके पार्ट मान जनरल नॉलेज। ओके, तो वीडियोटा स्टार्ट करने पूर्व समस्ते जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ना सर्वप्रथम आपण मैंने प्ले स्टोर जिबे एवं यही टेलीग्राम बोले एक आप्स अच्छी आपण मैंने से टेलीग्राम आप्स को डाउनलोड करूँ। डाउनलोड कर सारा ओपन करेंगे। ओपन कर सारा सर्च करेंगे आम ग्रुपर नाम ओडिया मीडियम क्लासेस ओडिया मीडियम क्लास बोली सर्च करते देखिए फास्ट पेज रे आसीबो आपन ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोली ओडिया माध्यम शिक्षा बोली थिबो तळे देखिए जॉइन बोली आसीबो आपण माने से जॉइन रे क्लिक कर देबे डायरेक्टली ग्रुप रे जॉइन हो जिवे। देखंतु जॉइन हला पर आपण माने ओ ट्रिपल एसी रो समस्त क्लास पाई परिबे तापर डेली सब अपडेट पाई परिबे डेली सब अपडेट पाई परिबे विथ पीडीएफ मध्य पाई परिबे पीडीएफ मध्य डाउनलोड करि परिबे मध्य डाउनलोड मध्य करि परिबे। देखंतु आउ हमरो जते सब वीडियो आइछि तार वीडियो हमरो लिंक मध्य प्रोवाइड कर देछि आपण माने से वीडियो रो लिंक रे क्लिक करि समस्त वीडियो को आपण माने देखि परिबे। तो देखंतु आरआई ओमिन एआरआई एलएसआई एसआई सोस्ट कोड समस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जदि आपण माने पाइबा को चाहउछंती ताहेले हमरो यही टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन जातु समस्त आपण क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर पाई परिबे। जदि आपण माने जॉइन होगा पाई चाहउछंती ताहेले मो वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मते देई देबी लिंक आपण माने डायरेक्टली सिटी क्लिक करके जॉइन होइबे। तो चलंतु देखिबा प्रथम क्वेश्चन कोन अछि। देखंतु प्रथम क्वेश्चन अछि हु वाज द विनर ऑफ द मेंस 2024 सिंगल्स टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखंतु तो ऑस्ट्रेलिया रे ओपन 2024 रे जो पुरुष सिंगल टाइटल किए जीति थिले हैना ऑस्ट्रेलिया रे गोटे ओपन हेतिला कोन मेंस सिंगल टाइटल्स किए जीति थिले विनर किए हेतिले देखंतु ऑप्शन रोजी हैला लिएंडर पास मेरिन क्लिनिक राफेल नादाल ना जानिक सिनर ऑप्शन और डी ओवर राइट आंसर। ओके नेक्स्ट बा देखंतु Which Portuguese explorer discovered the sea route of India। तो आपणकर समुद्र मार्ग किए आविष्कार करते सर्वप्रथम देखंतु जॉन विल्सन वास्को गामा न्यूटन अल्बर्ट भेल। तो आपणकर वास्को गामा सर्वप्रथम किए माने समुद्र मार्ग करथिले ना आपणकर पोर्तुगीज रो किए वास्को गामा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो तापर energy of the electron at absolute zero is known as which of the following type। तो देखो ये डायरेक्ट माउंट ऑफ फेर्मी एनर्जी बोली कह बोले बुझी पारे। नेक्स्ट जीवा देखो which of the following scientists invented light bulb। जो हमारा बल्ब अच्छे हमें बल्ब जलूचे से किए उद्भावन करथिले ना थॉमस एडिसन डायरेक्ट बोलतो एटा थॉमस एडिसन। कार बेंच अच्छे कार उद्भावन करथिले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जोटा कि टेलीफोन उद्भावन करथिले टेलीफोन। ओके सेमती एरोप्लेन किए उद्भावन करथिले एरोप्लेन राइट ब्रदर्स जोटा कि विलिबर राइट दुई भाई बाहर करते सेमती रेडियो आपण मन जानते रेडियो मार्कोनी बाहर करते सेमती साइकिल उदाहरण किए करते हला मैकमिलन किए मैकमिलन बुझी पारे।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ in which of the following state we find जुआरी रिवर्स जो आम कौ राज्य आम ये जुआरी रिवर देखा पाइबा तो देखो मिजोराम केरल गोवा कर्णाटक तो कौटी ऑप्शन नंबर सी गोवा रे देखा पाइबा ओके नेक्स्ट देखा देखो सदगति द बुक ऑन व्हिच ऑफ ए फिल्म वाज रिटन बाय हुम जो आमर सदगति पुस्तक जहाँ पर एक चलचित्र निर्मित होता क्या द्वारा लिखा जाता यहाँ देखु हरिशवंश रायबच्चन द्वारा ना प्रेमचंद महादेवी वर्मा ना जयशंकर प्रसाद तो आपंकर क्या द्वारा प्रेमचंद ऑप्शन नंबर बी है नेक्स्ट देखिए देखु सचिन तेंदुलकर स्कोर इज 100 इंटरनेशनल सेंचुरी एग्नेस्ट व्हिच कंट्री तो आमर जानी सचिन तेंदुलकर जो 100 इंटरनेशनल सेंचुरी केबे पूरा करते केबे हासिल करते शतक क्या विरुद्ध रे क्या एग्नेस्ट रे करते ना बांग्लादेश सहित खेलुला समय तार 100 सेंचुरी शतक हासिल करते माने 100तम अंतर्जातीय शतक हासिल करते ओके नेक्स्ट देखा देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड रो आपनकर कोटा राजधानी वेलिंगटन कौन वेलिंगटन ऑप्शन नंबर 1 हम राइट आंसर नेक्स्ट देखिए देखो द फोर्थ 5 year प्लान वाज लॉन्च अंडर द लीडरशिप ऑफ देखो जितेबाला फोर्थ 5 year प्लान माने शुभारंभ होता से समय नेतृत्व किए करते देखो तो ऑप्शन अच्छी पीवी नरसिम्हा जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी इंदिरा गांधी तो से समय थे इंदिरा गांधी नेतृत्व करते ओके तो देखो ये जो राजीव गांधी आपण ये सबुठ यंगेस्ट प्राइम पीएम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ओके जवाहरलाल नेहरू प्रथम फास्ट पीएम एवं बेसी समय मत रही हाँ किए जवाहरलाल नेहरू ओके नेक्स्ट देखा केतर 1951 टू 56 1956 टू 61 मध्य नेक्स्ट देखा द फर्स्ट बैंक नोट इश्यूड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया वाज द कौन ना स्वाधीनता भारत द्वारा जारी करा जायथिबा प्रथम बैंक नोट कौन थिला 1 रुपी 1 टंकी ओके नेक्स्ट देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स ये जो चार्टा ऑप्शन अच्छी ए भर ब्रिक्स देश कौटा नुह ब्रिक्स देश कौटा नुह देखो इंडिया अच्छी साउथ अफ्रिका अच्छी चाइना भी अच्छी किंतु भूटान नुह है ना भूटान नुह देखो बी रे कौन ब्राजिल आर रे रूसिया है ना आई रे इंडिया सी रे चाइना एस रे साउथ अफ्रिका ओके नेक्स्ट देखिए व्हेयर वाज इंडियाज फर्स्ट मेट्रो रेलवे स्टार्टेड तो आमर भारत रे को राज्य रे सर्वप्रथम कौन आमर मेट्रो रेलवे आरंभ होता चार ना कलकत्ता रे आरंभ होता ओके नेक्स्ट देखा 88 पढ़ु देखो हु वाज अवार्डेड द बुकर प्राइज इन 2022 तो किए पाई 2022 रे बुकर प्राइज अवार्ड अनुप देखो अनुप रुद्र प्रगसन ना नादिफा मोहम्मद ना पैट्रिशिया लॉर्डवुड ना शेहना करुणानिधि तो ऑप्शन नंबर डी होगा शेहना करुणानिधि है ना नेक्स्ट देखिए द बंगलोर ब्लूज चैलेंज कप इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट तो देखो आमर जो बेंगलोर
କ'ଣ ବ୍ଲୁଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କପ୍ କେଉଁ ଖେଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ବେଙ୍ଗଲୋର ବ୍ଲୁଜ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କପ୍ ତ ଆମର ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ଅଛି, ବାସ୍କେଟବଲ୍। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ? ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ କେଉଁ ମହାଦେଶରେ କ'ଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ? ତ କେଉଁଠି? ଏସିଆ। ଆପଣଙ୍କର ଏସିଆରେ 60% ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ କ'ଣ, ବାକି ସବୁ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ବାକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି 40%। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାମାନେ ଆମ ଏସିଆରେ 60% ପପୁଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ହେଲା, ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାଦେଶ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କେଉଁଟା? ଏସିଆ। ହେଲା, ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। କେଉଁଟା? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ବୁଝିପାରିଲେ? ବ୍ଲାକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ଲାକ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଆଫ୍ରିକା କଳା ମହାଦେଶ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ 2022 ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଆଟ୍, ଯେଉଁ ଆମର ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଛି 2022ରେ ହେଲ୍ଡ ହେଇଥିବା କେଉଁଠି, ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଟାରରେ, କତାରରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, Where is Sunabada Wildlife Sanctuary situated? ହେଲା, ସୁନାବେଡ଼ା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଶିଖିବା, ବୋଇତ ବନ୍ଦନ। କ'ଣ? ବୋଇତ ବନ୍ଦନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋଟ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ବୋଇତ ବନ୍ଦନ, ବୋଇତ ବନ୍ଦନ ଏଟା ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ନା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, When was Reserve Bank of India first established? ତ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ 1 ଏପ୍ରିଲ 1935ରେ ହେଇଥିଲା। କେବେ? 1 ଏପ୍ରିଲ 1935ରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, What is full form of TDS? TDS, ଓକେ, ତ TDSର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ସ ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ସୋର୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ସ ଡିଡକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ସୋର୍ସ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, Which of the following countries rank number 1 in the World Happiness Index report 2023? ଓକେ, ବିଶ୍ୱ ସୁଖ ସୂଚାଙ୍କ 2023ରେ କେଉଁ ଦେଶ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଫିନଲାଣ୍ଡ। ଓକେ, ଫିନଲାଣ୍ଡ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ 97 କଥା କହିଲି, ଅଭିଯାନ ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ୱାର୍କ ଅଫ୍, ଯେଉଁର ଅଭିଯାନ ଶକୁନ୍ତଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃତି କାହାର? କାଳିଦାସର। କାଳିଦାସ ଲେଖିଛୁ ଅଭିଯାନ ଶକୁନ୍ତଳା। ଓକେ, ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନାର ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ, କାହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଯେଉଁ ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନା ଆମର ରୋଡୱେ, ରାସ୍ତା। ଓକେ, ସଡ଼କ ପଥ। ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଫଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ୱାର୍ଲି ଆର୍ଟ? ଭେରି ଗୁଡ୍, ୱାର୍ଲି ପାଇଁ ଫେମସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କେଉଁଟା? ୱାର୍ଲି କେଉଁଟା ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାର୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁଟା? ୱାର୍ଲି ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିଚିତ। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁଟା? ରାଜପୁତ ପେଣ୍ଟିଂ ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜପୁତ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ। ସେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ହେଲା, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଆମର କ'ଣ ରଘୁରାମପୁର। ଓକେ, ପୁରୀ। ଓକେ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କ'ଣ ନା ଅଛି ମଧୁବାଣୀ ପେଣ୍ଟିଂ। କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ମଧୁବାଣୀ, ବିହାରରେ ମଧୁବାଣୀ। ଓକେ, ମଧୁବାଣୀ ପେଣ୍ଟିଂ
ବିହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆଉ ଅଛି କ'ଣ ଆମକୁ ପହରି ପେଣ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଓକେ। ମାଇସୁର ପେଣ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ? ମାଇସୁର ପେଣ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ମାଇସୁର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଓକେ। ସେମିତି ତାଞ୍ଜାଉର, ତାଞ୍ଜାଉର ତାମିଲନାଡ଼ୁ। ଓକେ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଦେଖିବ। ସେମିତି ଆପଣମାନେ କାଙ୍ଗରା ପେଣ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? କାଙ୍ଗରା ପେଣ୍ଟିଂ କୁହନ୍ତୁ, କାଙ୍ଗରା ପେଣ୍ଟିଂ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ଏଇଟା ମୋତେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଙ୍ଗରା ପେଣ୍ଟିଂ କହିବେ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଲେର ଷ୍ଟେଟ୍ କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଉଛି ଗୁଲେର ଷ୍ଟେଟ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜିକେ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଦ ଟେରିଷ୍ଟୋରିଆଲ ଜୁଡ଼ିସିକେସନ୍ ଓଭର ଆଣ୍ଡାମାନ ଆଣ୍ଡ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡ। ଆମର ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର ପ୍ରାଦେଶିକ ଅଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ଏହି କେଉଁ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅଛି? ନା କଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟର। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଯାହା ବି ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବରରେ ହେବ ହେଲା, ଯାହା ବି କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ କେଉଁଠି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କଲକାତା ହାଇକୋର୍ଟରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ହେବ, ସେମିତି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର କାହାର କେଉଁଠି ହେଉଛି? ଯେମିତି କେରଳରେ ହେଉଛି। ଓକେ, ଏଇଭଳିଆ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର କଲକାତାର ହାଇକୋର୍ଟ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ 26 ଏପ୍ରିଲର ଥାର୍ଡ଼ ସିଫ୍ଟ ଜିକେଟା। ଓକେ, ଯଦି ପିଲାମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚାକିରି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ସ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିକି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।